my new channel is Neerab official page. আজকে আমার ঘরের ট্যুর দেব আপনাদেরকে। এই জন্য আমি আজকে নতুন করে একটা ব্লগ তৈরি করছি। চলো আমার ঘরের ট্যুর দেওয়া আছে। ও ওই রুমে তো লাইট বন্ধ, লাইট দিয়ে নেই, যারা আমাকেও দেখা যাচ্ছে না। আসেন আসেন আসেন, আউট ভয়েস বন্ধ করে দেবেন। এটা হচ্ছে আমার ড্রয়িং রুম। আসেন, আরো অনেক কিছু আছে আপনাদের সাথে, আরো কথা আজকে আমার কিছু পার্সন আছে যে আমার বারান্দায় আমার নিজস্ব কি বলছিলাম, এরা কি ছোটো হয়ে যাবে আর কি, এত বড় না। কিন্তু তাহিম, তুমি যদি এই ভিডিওটা দেখতে থাকো তুমি প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে। ওই দেখেন ভাই, দেখেন দেখেন লেজার লাগতেছে, এটা হচ্ছে আমার মিনি ফুটবল ক্লাব। ফুটবল দেখবেন? ওই যে ফুটবল। আসেন আসেন, অনেক খারাপ পোলাপান আছে, ওরা আমাকে সব সময় জ্বালাতন করে, এই জন্য আমিও সেটা খেলি না, বুঝেন না, ওরা অনেক খারাপ। মাঝে মাঝে আমি জ্ঞাপন করি, ভালো লাগে না, সময় টময় চলে না আমার, এর লাগে আমি কি করি জানেন, এটা দিই पूरी दुनिया का नक्शा एक बिल्ली जैसा हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है। दरअसल जैसे ही मैप को हाईलाइट करते हैं तो सबसे पहले कनाडा के ऊपर से होते हुए रशिया की तरफ टर्न करके नीचे चाइना और भारत को क्रॉस करने के बाद नीचे अफ्रीकन मुकम्मल तौर पर गुजारने के बाद अमेरिकन साइड से जाते हुए मैप कंप्लीट करें तो फाइनल आप देखें एक बिल्ली बन जाती है जो नीचे ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। पूरी दुनिया का नक्शा एक बिल्ली जैसा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं तो सबसे पहले कनाडा के আসেন একটু আমরা শর্টস দেখি। দেখছেন ভাই, গোজই এই গোজোর কথা কই না আমার ভাই, আমার ফেভারিট এনিমি গোজই। আপনাকে জুজুৎসু কাইসেন দেখেন? আমি জুজুৎসু কাইসেন দেখি, আপনাদের বলেন তো আপনার কোন এনিমি পছন্দ বেশি, বুঝলে যান, তাই তুমিও বুঝলে যাও, এই ভিডিও দেখতে থাকো। এখানে আপনি অনেকে ভাবেন তাই আমাদের স্কুলের বন্ধু সব পরীক্ষা অনেক ভালো মার্ক পাইছে, হাইয়েস্ট শুধু একাতে অঙ্ক তো 98 পাইছে, কিন্তু 100 থেকে 98, হাইয়েস্ট না, হাইয়েস্ট 100। হ্যাঁ পাগল পাগল ভাই, জানেন সময়টার কারণ অনেক সময় বাইরে ব্লগ করি, আমার ঘর, আমি যে রুমে থাকি এটা হচ্ছে আমার টিভি, এটা হচ্ছে আমার এসি, সব এখানে অনেক ভালো লাগে, মাঝে মাঝে ভালো লাগে না ঘরটার ভিতরে। নিজেই তো পাগল। इतना अमीर है कि आजकल के एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इन सभी के पैसों को अगर मिला दिया जाए तो परवीन इसके रईसी के आसपास भी नहीं आएगी। इसका नाम है मनसा मूसा, जो अफ्रीका के माली का बादशाह था। इनके पास इतना संपत्ति था कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि एक बार मनसा मूसा हज यात्रा करने के लिए निकले थे, जिसमें टोटल 60,000 लोग और 80 ऊँट थे, और हर एक ऊँट के ऊपर लगभग 140 किलो सोना लगा हुआ था। और मनसा मूसा का काफिला जिस रास्ते से गुजर रहा था, उस रास्ते में आने वाले सभी गरीबों को सोने का सिक्का देकर अमीर कर दिया। मनसा मूसा आज तक के इतिहास का सबसे अमीर इंसान था। ये এটা সবাই জানে, বাইরে কিছু কর না। ভাই সব দেখতে আপনাদের ভালো লাগে কোন সময় দরকারই না, বুঝছেন, আমি যেটি শর্ট ছাড়বে একটা বড় বড় পাগল, মানে অনেক ইউটিউব চ্যানেল ভালো ভালো ভিডিও, কিন্তু আবার একটা কথা বলি ভাই, আমার কিন্তু আপনাদের কাছে একটাই চ্যালেঞ্জ, আমাকে 1000 লাইক সাবস্ক্রাইব করা লাগবে আর 500 লাইক দেওয়া লাগবে, তাই তুমি কিন্তু দেওয়া লাগবে আমার চ্যানেলটারে। হ্যাঁ আমি দেখছেন मुझे ऐसी आइसक्रीम मिली जो भी सिर्फ सेलिब्रिटीज खाते हैं, क्योंकि ये आइसक्रीम की 3,500 रुपए, कितने 40 लाख भाई, 40 लाख টাকা। एक सेलिब्रिटी सुपरमार्केट में सबसे महंगा सामान क्या मिला?
ওরে বাবা এগুলা কি ভাই, এগুলা কি মুরগি টুরগি দিয়ে ই করে রাখছে? আরে পাগল, সাথে আসলে যেখানে যাবেন সেখানে এরকম যে কিউট কিউট। ওই বিড়ালটা কিন্তু ভাই অনেক সুন্দর, যেই দেখো। এটা কি কুকুর? দেখো যে আমার দিকে আসতেছে না। এটা বলো। आप यकीन नहीं करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन ভাই আমার কি করবো ज्यादा बड़ी और मशहूर डैम तरमेला और मुद्रा আপনার দেখে ওস না করে, এটা হইলো বাংলা বুঝতে গেছে মজার বাংলা ভাষার দেখা। दुनिया के उन ममालिक की এই দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এই দেশের কুমার কামার জেলে চাষা ধনী গরিব সবাই বাংলা ভাষাতে কথা বলেন। 1971 সালে শাসক গোষ্ঠী বাংলাকে রেখে উর্দুকে দেশের কি বলতে চেয়েছিল রাষ্ট্রভাষা। তখন বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা আত্মত্যাগের পরে বাংলাকে দেশের রাষ্ট্রভাষা করে তোলে। এই পশুরাতে কি বলছেন, পাকিস্তান আমাদের কোনো ভাই না, নামে ভাই করে ওরা। ওরা কিন্তু অনেক খারাপ পাকিস্তানেরা। कोच ने अपने स्टूडेंट्स को सजा दी कि उन्हें बकेट्स का यूज करके ये पूरा पुल भरना होगा। यानी जो ये नहीं करेगा वो नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस अटेंड नहीं कर सका। पर ये स्टूडेंट्स तो कोच से भी 2 कदम आगे निकले। दिन भर ये लोग ऐसे एक्ट करते रहे जैसे बेचारे बहुत थक गए, बार बार बकेट्स भर करके। कोच को भी पूरा यकीन था कि ये लोग तो हार ही जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा पुल ऐसे भरने में हफ्ते लग जाते। पर जैसे ही कोच ठहर गया ये लोग चुपके से एक हिडन रूम में घुस गए। एक ऐसा रूम जिसे सिर्फ कोच ही एक्सेस कर सका। वहाँ जाकर इन्होंने पूरी रात के लिए पुल का ऑटो फिल सिस्टम ऑन कर दिया। अगले दिन भी ये लोग एक्टिंग करते रहे जैसे कुछ पता ही ना। पर जब कोच ने आकर पूरा भरा देखा तो उसके पास अपनी हार मानने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बची। इस कोच ने अपने स्टूडेंट মামা কি করে ভাই দেখছেন? ভাই চ্যানেলটা চালাই ভালো লাগে না। ওরা মোবাইল লাগে দেখেন দেখেন আজ ৭৬তম দিন। এই গাছ ভবিষ্যতের জন্য আমরা দিচ্ছি প্রতিটি ফলোয়ার নামে একটি করে গাছ। এই গাছ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার